Mayong buntag sa akong mga amiga o amigo nga Cebuanos, mag-abli na gyud ang Just Wing It diri sa Banawa. Usa ni sila sa all-day dining restaurant here in Cebu nga nag-serve og mga lamian nga mga pagkaon. And probably ilang mga pagkaon diri is Filipino favorites gyud kaayo. Accessible pa gyud kaayo kay naara kilid sa dalan, naara sa ground floor sulod sa Excelsior Tower. Pusi ug hamugaway ang vibe sa restaurant, perfect for your breakfast or even a quick catch up sa imong mga barkada. Mura na sad ganin gallery kay naka-display usab ang mga nindot nga paintings nga pwede sa ninyo paliton. All-time favorite gini sa atong panglasa ang ilang menu. Kay bisan og naay wings ni ilang pangalan kay dili ra diri malimit ilang mga pagkaon. Naa pa gini sila locally crafted beer nga perfect ipari sa inyong mga order. Ang nakanindot pagyod kay abli ni sila everyday from 6 AM to 3 AM sa kadlawon. Unya, i-try niya ninyo diri ha.